tako i taj doktor iz Klaićeve kaže da vi vidite kako izgleda otvorena glava, da vi vidite da se to više ne može sastaviti, koje su to posljedice. Ja mislim da su Hrvati spremni za neku šok kampanju. Hrvati sve više postaju nacija na dva kotača. Ne da ih ima više od automobila, ali ih ima jako, sve više. Bicikli i električni romobili zgodna su zamjena za automobile i javni prijevoz, ali predstavljaju i ozbiljnu opasnost ako se ne poštuju regulacije, pravila, propisi. Koja su uopće pravila? Krše li ih građani zato što ih ne poznaju ili zato što ne shvaćaju njihovu važnost? Kako osvijestiti ljude na opasnost za djecu, ali i odrasle? Kako osvijestiti roditelje kad im daruju romobile? Odgovore na ta pitanja daju nam kriminalistica i bivša glasnogovornica MUP-a Marina Mandić, trenutno u uredu glavnog ravnatelja policije, i Josip Matajija, kojeg znate sa malih ekrana, jer godinama je voditelj službe prometne policije u ravnateljstvu policije i znate sve ovim problemima koje ne muče samo vas, nego nažalost i roditelje i djece koje stradaju, i roditelji biciklista, motociklista, i koji nam je ove godine, znači, glavni problem? Na što ste stavili akcent, na što ste osjetili što se to drastično promijenilo? Pa mislim, najvažnije da se promijenilo da su sve popularniji, kao što ste rekli. Dakle, tih električnih romobila ima sve više i više, a onaj najveći problem koji smo mi zamijetili da ih voze i oni koji ih uopće ne bi smjeli voziti, a to su djeca. Dakle, ispod 14 godina nitko ne smije sjest, odnosno voziti taj romobil, i tu vidimo problem, jer evo i po podacima, i našim podacima, i podacima iz bolnice, vidimo da dosta često i djeca stradavaju, a kažem, oni uopće ne bi smjeli voziti taj romobil, tako da to je bio jedan od alarma da pokušamo nešto napraviti kroz određene naše i preventivne i represivne aktivnosti i na taj način educirati ne samo vozače, nego i prvenstveno smo se malo bazirali na roditelje, skrenuti im pozornost da tako i glasila kampanja dva kotača nisu igračka, sigurnost je prva zadaća, jer mislim da djeca to shvaćaju taj romobil kao igračku. Zato što smo počeli umjesto daj kume keš, daj kume romobil za krizmu, za pričest i... Da. Tako, Marijana? Tako je, tako smo počeli, tako je i bila priča kad smo uopće razgovarali o tome što napraviti u kampanji, kako obuhvatiti sve to, onda je bila fora, ja kažem, ok, svi znamo brojke, cijela služba se bavi s time, ali ja kažem, stvar je u tome, kume mile, sad kad budeš razmišljao o tome što ćeš kupiti, nemoj navaliti na električni romobil o kojem realno niti ne znaš ništa, a kamoli da znaju roditelji. Znači, to je to. Ono što je nekad bilo, znate, nekad je bilo kupi mi skupe tenisice, pa onda bilo kupi mi skupi mobitel. Tako je, to je, Krešo, to je bilo malo ranije. Ovo pod zadnje je bilo daj mi skupe tenisice, pa daj mi skupi mobitel, i na kraju je sad bilo mile, ako si došao bez romobila nisi odradio ništa. Dobro, ali tu imamo velikih problema u tom neznanju da oni moraju biti limitirani, koja je maksimalna brzina? Znači, jednostavno oni koji su dopušteni za vožnju su maksimalna brzina 25 km i snaga 0,6. Ali kako dobiju ove nedopuštene onda? Pa kupe ih, jednostavno ih kupe. Imate vi njih u prodaji, ono što je, oni se mogu slobodno kupiti. Ali ne smiju se voziti, dakle, ali ne možete vi eventualno nekog spriječiti da to kupi kad je to u slobodnoj prodaji. On kaže ja ću to voziti, ne znam, po igralištu, po dvorištu, ja to ne moram voziti na nejavno prometnoj. Ali uglavnom što se tiče zakona... Ali kad ga ulovite s takvim? Da, onda ima kazna. Onda je gotovo. A nema oduzimanja? Ima, dakle i kazna je, ali i oduzimamo to, jer to vozilo, odnosno ne znam ni kako bi ga nazvao, nije vozilo, nego to prevozno sredstvo, jednostavno ne smije biti na cesti, iako ga mi ulovimo, ko što ste rekli, a onda ide i oduzimanje kao sredstvo izvršenja. Ja mislim da vi krenete na cestu da bi imali tu, treba pa jesmo, krenuli smo mi to dobro. Zakupit. Krenuli smo mi dobro, imamo mi puno i utvrđenih prekršaja, tako da, evo, jednostavno smo vidjeli da je to problem. Kažem, podaci su dosta alarmantni, djeca stradavaju, odrasli stradavaju, i onda zato smo se morali odlučiti na neku aktivnost. Dobro, srećom ove godine nije bilo smrtno stradalih na romobilima, prošle godine 2 osobe. Bilo i ove godine 2. Ali nisu djeca. A nisu djeca, a srećom, znači nema djeca, 2 odrasle su stradali. 2 odrasle osobe su stradali. Znači ipak su to i brzine, nemaš kacigu i... Gledajte, njega, taj romobil se uspoređuje s biciklom, što ja jednostavno nije to
Istina, taj romobil je daleko, daleko opasniji. Evo, neka istraživanja pokazuju 13 puta više opasniji nego bicikl. Vi imate bicikl, jel na njemu sjedite? Sjedite, jel on upravljiv, ima kotače velike, možete izbjegavati neke zapreke. A ovdje kod romobila jednostavno ti njegovi mali kotači, veća brzina nego bicikl, on, pogotovo ako vozite iznad 25 km. Nabrijani, ali vi nemate tu mogućnost nekog izbjegavanja. Dosta jer čim malo skrećete možete pasti. Stojite u krajnjoj liniji na njemu i isto tako kažu. Čini se da je malo se podignuti, to je nekih 20 centimetara, međutim kažu stručnjaci da to jako poremeti ravnotežu. Da nije isto kad stojite normalno na podu ili kad se podignete. Dakle, niz stvari koji nisu dobre i koji utječu na naravno i brzina. Brzina ide na kvadrat, svi zaboravili. Energija ide na kinetička. Onda kad padnete pri toj brzini, a još ako nemate ni kacigu, onda dolazi do jesu li usporedivi li električni bicikli s romobilom ili ipak to onda nekako sigurnije? Jer oni isto idu brzo, isto znaju letiti s njima. Pa idu brzo, ali drugačije se ponašamo. Bicikl je star 200 godina. Ajmo reći da je. Izum koji je star 200 godina. Električni romobil je izum star nekakvih 20 godina, s time da nekakva serijska proizvodnja realno 2015. pa tamo dalje. Zato su i pravila slična. Međutim, mi se uistinu i ponašamo u prometu ko da je to igračka. Malo i mi svi skupa djelujemo na to da to djeluje neozbiljno. Ja pitam moje cure. Ja kažem, pa dobro, zašto vaši frendovi, zašto doživljavate to kao da je to nešto bez veze? Kaže, pa zato što ti kažeš, mama kupi mi romobil i ti odeš i kupiš romobil. Pa kako da mi shvatimo da je to nešto ozbiljno? Ponašamo se skroz neozbiljno. Znači, svejedno je. Hoćemo ići kupiti? Može. Hoćeš i ti romobil? Može. Kaže, pa ja ne doživljavam to kao nešto ozbiljno kad se ni vi ne ponašate da je to nešto ozbiljno. Ne doživljavaju kao ozbiljno prevozno sredstvo. Doživljavaju kao igračku. Djeca kao igračku. Kao nešto normalno. Ali meni se čini da i roditelji to doživljavaju kao igračku, međutim to je daleko od igračke. Evo. Dobro, iako je, znači biciklisti su uvjetno rečeno i veće su brojke i veći su problem, je li tako? Tu je puno više stradavanja. Pa ima ih za sad i više, ali i više stradavaju trenutno nego vozači romobila. Evo, nažalost, u smislu smrtnih posljedica. Da, nažalost ove godine imamo puno više poginulih vozača bicikla nego vozača romobila. Međutim, vidimo da sve više i više tih romobila na cesti, tako da jednostavno moramo neke apele. I sve više ozljeda, znači nemate smrtno stradali, ali imate ružne ozljede. Samo tu moramo reći da nisu sve ozljede na tim romobilima nastale na cesti, na javno prometnoj površini. Dakle, oni se voze i po igralištima, dvorištima ili već po nekim takvima, tako da se i tu strada. Tako da toga u odnosu na našu statistiku i naše podatke ima puno više, jer nije se dogodilo na javno prometnoj površini. Pa onda ih ne evidentiramo. Zato se i naši podaci policije i recimo Klaićeve i njihove percepcije puno razlikuju. Jer realno klinci vam se voze na školskim igralištima, na nekakvim poligonima, nemaju na sebi kacigu, rade se nekakve određene vratolomije i teške ozljede su tu. Zato je ove godine s nama ne ulaze nam u statistiku, ali zato Klaićeva alarmira i zato smo i ove godine puno puta skupa nastupili, jer Klaićeva kaže imate 5-struko povećanje teških ozljeda glave. To vam je sve kaciga. Znači, to je to. A nije kaciga glavu čuo, uvijek smo išli kao, ne treba to ponavljati, ali velika je brzina i onda je veliki udarac. Svi računaju da je igračka. Deklarativno mi svi sve znamo. Ali vi ako uzmete, ajmo reći sad Europu, biciklisti, ajmo uzeti cijelu Europu, ajmo uzeti one koji najviše koriste. Recimo Finci u Europi najviše koriste kacigu. Oni kažu, kad ih se pita zašto, oni kažu pa društveni standard, to je normalno, to je ne znam što. Onda se spustite malo niže i onda ugledate Njemca. Što kaže Njemac? Znate kakvi su Njemci? Njemac voli pravila, voli ulaganje u prevenciju, voli sve. Tako mora biti. I Njemac, pogotovo kad se radi o djeci i kad se radi o nekakvoj roditeljskoj odgovornosti. Njemac kaže to tako mora biti, treba se ulagati u prevenciju. Dobro, ajmo se onda još malo spustiti. Što kaže Nizozemac? Nizozemci najviše voze bicikle, ali ne nose kacige. Oni kažu, gospodo, nemoj se ti baviti s mojom kacigom, ti se bavi s infrastrukturom. Bavi se sa
s time kakva mi je cesta, bavi se s time kakve su mi biciklističke staze, pusti to. Ako ja vozim bicikl svaki dan, onda neću valjda biti ko Robocop obučen da bi mogao voziti bicikl. I kakve su njihove statistike? A njihove su statistike drugačije zato što su vezane uz infrastrukturu. Njihova puno infrastruktura toliko razvijena da oni kažu bavi se ti infrastrukturom, a ne mojom glavom. Kani se ti toga. A Hrvati, a di smo mi? Negdje na pola. Dobro, uspjeli smo s pojasom. Dakle, kad je krenulo Uspjeli pojas, smo. ali ako sad kamera, ako se ne varam, registrira i pojas. I mobitel i pojas. Znači, Da, uspjeli smo mi s kacigom za motocikliste. Znate, i to je jako. Ajmo se malo vratiti. Prije 10 godina stvarno je bilo, jednostavno nije se nosila kaciga za motocikle. Evo ja sad moram reći ono što stvarno smo zadovoljni što se toga tiče. Dakle, vi sad stvarno rijetko možete naći motociklistu koji nema kacigu. Da, i vidim, ovi strani radnici su dobar primjer, oni se drže pravila, Pravila, da. Ali drže se i naši vozači, stvarno. Oni su svi, vidim da su uvijek svi. Nije. Ali, pa najbolje da se uspoređujemo sa sobom od ranije. Onda imamo smisla. Ali... Ako ćemo se mi vječno uspoređivati s nekim koji je savršen, ili ćemo biti frustrirani, ili ćemo odustati Dobro, u potpunosti. pojas je nešto postao sa standard, sjedneš i ne pitaš se. Nažalost nije. Nažalost nije. Ali većini, ja vjerujem. Je većini, imamo mi i u većini ovih vozač i suvozač, to je donekle u redu. Međutim, di nam je problem? Problem nam je zadnje sjedalo koje se rijetko i onda kad se dogodi prevrtanje. I sad imate podatak koliko je to problem. Ja mislim da će dovoljno reći problem ako imate 50% onih koji su smrtno stradali, koji su trebali biti vezani, a nisu bili. I kako mi analiziramo? Jednostavno detaljno analiziramo svaku prometnu nesreću. Evo za recimo ovu godinu imate podatak, ne možemo egzaktno to tvrditi, ali ako imate dinamiku prometne nesreće, da je bilo je njih 3-4 u autu, prva dvoje, vozač, suvozač bili vezani, na zadnjoj klupi nije bio vezan, ili dvojica, i imate podatak da je došlo do sljetanja, prevrtanja. Ova dvojica koji su bili vezani, vozač, suvozač, su živi, ostali jer su ostali u vozilu. Jedan ili dva su ispali iz vozila i njih je praktički ubilo to vozilo koje je palo po njima. Dakle, to nam pokazuje da jednostavno toga još ima previše. A kažem, 50% njih koji su trebali biti vezani. I to je ono što kamera ne može loviti. Kamera ne može loviti jer ti iza vezan. Ulovi suvozača, vozača i suvozača. Ne vežeš se radi kamere, pa valjda se vežeš radi sebe. Ali naša procjena neka, evo, za ovu godinu da bi mi imali minimalno 30 osoba više živih, da bi ostali ljudi živjeli, samo da su bili vezani. Na stražnim, znači morate se vezati na stražnim sjedalima. Na svim, ali ono zakon kaže tamo gdje je pojas, postoji ugrađen, morate se vezati. Ali morate se hoću reći. Znači ja isto moram priznat, uvijek gledam sebe i suvozača, jer u stvari oni alarmi uvijek reagiraju kod vozača i suvozača. Kod modernih vozila. Kod modernih su sad svi. I zadnja sjedala. I zadnja sjedala, i ako staviš neki uteg i nešto. I rekli smo da imamo jedan drugi problem, ono što svi proizvođači auta obilježavaju, on aktivan airbag, ako stavljaš bebu ili ako stavljaš auto sjedalicu. Znači, je prvo moraš dobro montirati, moraš paziti da nije slučajno na kontra. Isključiti airbag. Ne znam koliko to ljudi uopće a radi se puno, zahvaljujući ovim udrugama koje se bave i roditeljskom zaštitom i rodama, puno je toga usvojeno. Recimo, to je nešto što sam ja, koja imam 2 djece, usvojila upravo s te strane. Znači, detaljno se posvetiš tome, to ti je važno i primjenjuješ. Postane standard. Ali pitaj, prevažna je pitanje da bi sam improvizirao. Pitaj ako ne znaš. Ali da problem postoji, recimo, kod djece, isto, kad gledate malo stradavanje djece, nekad najviše djece, i obično je mišljenje da nam djeca najviše stradavaju kao djeca pješaci. Što jednostavno nije istina. Nama djeca sad stradavaju kao djeca putnici i to gdje? Ne u vozilima javnog prevoza, ne u školna vozilima kad idu na školske nego u vozilima mami koje voze mame, tate, djedovi, bake, oni njihovi najmiliji. Jedan od načina zašto to stradaju je koji? Zato jer nisu upravo smješteni na adekvatan način, na siguran način. Sjede vam između onih sjedala i onda isto što se događa s onima koji nisu bili vezani, tako se i ovdje događa kad dođe do prometne nesreće, jednostavno oni ispadaju iz vozila i na taj način stradavaju. Podatak 60% stradale djece u prometu su djeca putnici.
I ja sam tu kao tata kućnog ljubimca i njega treba vezati, jer on u principu on ne može govoriti, ali u principu kad ide se na put trebalo bi ga na neki način bolje osigurati. Bi ga bilo u nekoj imaju boksu. Boksu ili osigurate. Nažalost, evo, imali smo, to nije baš tako, bilo je duže već malo prošlo. Jednostavno čovjek je vozio mačku i bila je mačka na zadnjem sjedalu, ona mu je u jednom trenutku skočila na njega na leđa. On je u tom, znate kako je to šok kad se nešto dogodi, on je u tom trenutku jednostavno prešao na drugu stranu i nažalost smrtno stradao. Dakle, vjerojatno čovjek nije ni uopće razmišljao o tome, a ja samo kažem kad sjednete u automobil ili na bilo koje prevozno sredstvo da treba razmišljati i o sebi, a onda ćete razmišljati ono što mislite da vam se nikad ne može dogoditi, da se ne može dogoditi vama, se može dogoditi i hoće se dogoditi. Ne morate vi biti ni krivi, neko drugi naleti na vas i nemate kontrolu. Još nedavno kad smo pričali, onda ispalo, ja ne volim sinoć me prepoletio neki ninja u crnome na romobilu. Dobro. Ne razumijem da, znači kad govorimo o propisima, jedno je od tih moraš imati neke reflektirajuće elemente i sve ove prakse pametnih zemalja, ajmo reći napredni, su pokazale bilo što odbija svjetlo, bilo što da staviš na sebe ti puno pomaže i svi ti ruksaci školski, sve imaju te neke elemente namjerno ugrađeni i ne razumijem zašto ne stave taj prsuk. Imao sam situaciju, omak stoje dva prsuka u garaži, stoje uvijek na istom mjestu. Ne znam zašto. Pa evo, imali smo, kad smo uveli recimo za bicikliste obavezno da moraju imati prsluk, onda jedan od njihovih argumenata je bio da im remeti njihov izgled. Dakle, on kad stavi prsluk, onda se ne vidi što on ima obučeno. Što, ne znam, to bi isto kod da motociklisti kažu neću ja staviti kacigu jer će mi pokvariti frizuru. Mislim, koliko je bitno za sigurnost to... Nabavi kacigu koja je fora, ko ti brani. Pa koliko puta stanete na križanju, prođe vam motorist s onom fora, ne znam, mačjim, zečjim ušima i ne znam nijačim. Pa nabavi si foru. Jedini se Kerum izvukao 2009. Mi snimali kao ićemo s motorom do Rive. I on krene bez kacige. Kampanja, ja kažem, pa kako ćeš? Ko bi zna da sam neko drugi vozio, a ne da vozim ja. I to je jedan od argumenta. I prošlo, mislim, izvukao se taj put, nisu ga napali, ali to više, mislim, ja mislim da bi trebalo sigurnost biti na prvom mjestu, jer ono što sam ja gledao, sve kampanje često bude nažirirani puno ovakvih vaših kao prometnih kampanja, upravo su te s prslucima bile nekako, donijele su najviše promjene, jer ti zasvijetliš čovjeku u mraku, vidiš, jer mene kaže jučer, samo je proletio ovako, i to mi je isto jedno pitanje, da li postajemo, pa malo i biciklisti to osjećam kod njih, ali ovi romobilisti, oni imaju tu osjećaj da mogu proletiti, nekako postaju malo bezobrazniji na tamo gdje, ne kažem gdje su staze, nego baš ono da ti proleti preko pješačkog, što je jako nezgodno. Znači oni bi trebali što na pješačkom? Znači oni na pješačkom, ako je staza ucrtana uz pješački, onda mogu voziti. Ali ako nije, oni moraju sići iz bicikla ili romobila i kao pješak gurajući prijeći. To je bitno pravilo, znači da biciklist nema prednost ako nema staze na zebri. On mora sići, on je pješak, on ima prednost kao pješak ako se vozač može. Međutim, gdje je najveći problem? I što smo mi dopunili zakon prije par godina. Dakle, ne može, oni očekuju ako on ima stazu, da on jednostavno se može sjuriti. I da ne treba pogledati. Ne, mi smo rekli, ti možeš voziti, ali ti moraš se uvjeriti da to možeš napraviti na siguran način. Jer vrlo je nezgodno ako vi ste u vozilu i ne možete to vozilo stati u metar, a ono projuri i uopće ne gleda. Tako da imaju oni tu veliku odgovornost, bez obzira što su na stazi preko kolnika, ali oni moraju biti oprezni i to je jedini način. Ali opet ja kažem, ko tu nastrada? Ko će nastradati? Onaj u automobilu ili ti? Na biciklu. A onda moraš na sebe razmišljati. Promet je simbioza svih sudionika. Ne možete se vi ponašati, ne možete vi sad reći ovo je zebra, mene se ne tiče ništa i nikome ništa. Isto tako kad proletite u romobilu ne možete reći ne tiče me. Pa ni pješak ne smije istrčati na zebru bez što ćemo se mi poslije pravdati kad padne glava? Dobro, ali jesu li i pješaci se malo razbahatili? Imali ste one akcije kad su išli po crvenome, kad hodaju pješaci. Imamo mi te akcije i radimo mi to, ali evo, mislim da idemo u nekom dobrom smjeru. Ja moram reći, sve manje vidim baš tako ljude da prelaze na crveno. Ipak ja bih rekao u odnosu na prijašnje godine da je malo veća disciplina što se tiče pješaka. Evo, možda ja krivo interpretiram, ali imam onaj famozni prelaz, kad ide s Medveščaka dole u Staru Vlašku, gdje nema semafora, jer su rekli da će se sad staviti semafor.
Nekako mene su prije, barem meni se čini da je bila kultura stani, pusti aute, pa on će tebe pustiti. Znaš, neko pušta. Imam dojam da pješaci više danas ne puštaju nikoga, samo Ako je pješački, oni vam imaju, ako se stupio na pješački, onda auto. Ne, naravno, mi znamo da mi moramo stati, ali moraju i auti nekad proći. Kad vidim da je guža, neko sam primijetio, nema tog puštanja da se prođe ili da se nešto napravi. I zato recimo negdje, ili dno Mesničke, tamo ako nema prometnih redara, nema šanse da će proći auti ili nešto. Jednostavno stoji sve. Pravila postoje u prometu ko što postoji u životu, međutim, međusobno poštovanje onih koji sudjeluju u njemu valjda treba postojati, u protivnom... Ali ja imam dojam da smo malo to izgubili nekako. Imam dojam da je nekako prije da se bilo pogledaj, pričekaj, pusti. Jedni i drugi, ne kažem da ni vozači nestanu. Isto ima mogli bi, jel da? Mogli bi stati. Imaju priliku, da, ima i toga. Ali je jednostavno, nekad primijetim baš se, ili kad se ljudi kažu šta se šećeš, da se prošetavaju. Nemoj žurit. Sad smo dolazeći ovdje, čovjek hoda preko ceste i tipka, starija osoba, tipka na mobitel, ali on tako hoda kao da je na nekoj šetnici, kao da se ne radi o cesti. Ko je u pješačkoj zoni. Vrlo lagano, vrlo polako, ne gleda uopće i tipka na mobitel. Pa da, ali ja sam isto shvatio, recimo desna skretanja i mi znamo kao vozači, ja češće kao vozač fulat, ne vidiš da je nekome zeleno ili crveno, ali recimo sam primijetio da oni nikad ne vide, pješaci često ne vide da im je već crveno. Oni samo krenu i sad ti ideš, ti imaš prednost, on ide i na pješačkom, ali što smo rekli, semafor je, kad je na pješačkom, semafor ima prednost, a njemu je crvena, što ćemo sad vikati? Ne smije pješak na crveno. Ali prolaze mi masovno. Samo moram sad reći da špicu radimo u suradnji sa informativnim portalom Pogled.hr. Tamo ćete moći čitati cijeli podcast u Novom listu, Glasu Istre, Glasu Slavonije i Zadarskom listu, grupacija Media Solution, ali i na samom portalu Pogled.hr, to je dio njihovog tjednog magazina Pogled. Koji su nam problemi s pravilima? Što ljudi ignoriraju od ovih pravila koja su nam najbitnija? Od romobila. Ajmo se vratiti na romobila. Pa evo, imamo u prvom do sad tijeku godine, dakle u 9 mjeseci, nekih 7.500 utvrđenih prekršaja, ali najčešće to su prekršaje preko 5.500 su prekršaje nenošenja kacige. Dakle, to moramo još jednom ponoviti. Romobil nema granice, tu svatko tko vozi taj romobil mora imati kacigu i tu najčešće takve prekršaje imamo, ali imamo dosta često i prekršaje da se voze tamo gdje ne bi smjeli. Što se tiče pravila, romobil morate ga voziti na biciklističkoj stazi ili traci. Međutim, znamo svi skupa da tih biciklističkih traka i staza nema svagdje i onda, mi smo se odlučili na tu varijantu da taj vozač romobila, ako nema biciklističke staze ili trake, onda može na površina za kretanje pješaka, tu su i nogostupi, što smo svjesni i mi da nije baš najidealnije rješenje, ali mislimo da je ipak puno bolje rješenje nego da je na cesti. Ali vidimo da određeni broj njih se vozi po cesti, što apsolutno ne bi smjeli. Ne bi smjeli. Ako je na špici, smije se voziti ili ne? Znači u pješačkoj zoni je. Polako. Po pješačkoj zoni, da. Polako, uz uvažavanje drugih. Da, jesu li na njima isto uveli ovu neku vrstu zvuka ko su uveli za električne aute ili nisu? Jer mislim da je to isto problem što su pa još ga nemaju, ali priča se o tome ne samo za aute, ali tu da bi trebalo, jer vrlo je nezgodno, jer vi njega ne čujete. Pogotovo za pješake. I nekad se stvarno, moram reći, iznenadite kad vam on pogotovo iza leđa dođe, a niste ga ni čuli ni vidjeli. Jer biciklisti barem imamo zvonce. Ovdje nema zvuka, da. To je jedan veliki. Dakle, rekli smo maksimalna brzina 25, što nije ništa. Mislim, ali opet bicikl, mi hodamo 5 km na sat. Ali to vam je maksimalna. Ali to je bicikl kad ga guraš, to je maksimalna brzina koju postigneš na biciklu. 25, bez struje. Sa pomoćnim za elektromotorom, koji isto, ali oni mogu brže. Njima isto 25 je ograničenje. To je, ali hoću reći, čini nam se mala brzina, ali to je za bicikle super. Teško ćeš postići fizičkom, nekom sportskom biciklom. A ovo se dogodi da i voze duplo, znači da idu kao 50 i tu su velike mogućnosti ozljeda ako nemaš kacigu, znači bilo što klikne, ali i lako naletiš na nekoga, znači u principu s takvom brzinom, ako naletiš, ako udariš u nekoga, čovjek je definitivno završava u traumi. Tako je, pa policijske uprave svaki dan Krešo izvješćuju o apsurdima u kojima ne znamo jel bi se smijali, se ne bi smijali. Imate 10-godišnjaka na motociklu
Imate 11-godišnjaka koji uzme 9-godišnjaka, vozi se na romobilu, padnu, sruše se, jedan ima ozljede opasne po život, drugi ima teške tjelesne ozljede. Po čemu? Imamo klinca, evo sad i mislim da je dole policijska uprava Splitsko-dalmatinska. Tako je, imate klinca sa romobilom koji se vozi po državnoj cesti. Po brzoj državnoj cesti. I bez kacige prepušten. Bez kacigu. Mislim da je kacigu imao, ali vozio je romobil koji nije uopće, ne smije biti u prometu. Koji ne smije biti u prometu. Dobro, ali sad imamo neke te detalje. Prvo, oni su ispod 14 godina, doćete po roditelji. Često imaju slušalice, ne čuju druge. Oni su tihi, ne čuju ko im dolazi, znači to isto pravilo mora biti slušalica bar iz jednog uha. Jedno uho, samo na jednom uhu smijete. Ali to je recimo, to sam primijetio da su na Slovenci znali onako brzivati. To u Hrvatskoj malo drugačije nego u Sloveniji. U Sloveniji ne smiješ ni slušati u auto onaj hands free, ako si imao slušalice. Ako soba, da oni te uredno na granici su tražili skinite jednu slušalicu. To nikad nisam doživio u Hrvatskoj. Mislim da nije takav propis kod nas. Nemamo to, samo imamo za ove vozače romobila, bicikla da slušalica smije u jednom uhu. Dobro, i ovaj no sharing, znači nema dijeljenja bicikla, što mnogi vole to napraviti. Kod romobila je to fora, a evo, sami kažete, dobro, što može poći po zlu? Ako date djetetu od 10 godina, romobil koji vozi 50 km na sat, nema kacigu i još stavi frenda na taj romobil. A stavit će, radi toga su se sastali. I ispod su 14. I tako je. I što može poći po zlu? Sve. Eto. Da, ali ja tu pitam, jesu li ta djeca kriva? Za mene apsolutno oni nisu krivi. Dakle, nije dijete kupilo samo sebi romobil. Jel tako? Komu ga je kupio? Kriv je kum. Kupio, ali kum, roditelji, ne znam. Evo, tako da apel je roditeljima, nemojte to raditi. Možemo raspravljati ono što ja kažem. Meni moja kćer kaže, joj, mora biti fora. Ma neka bude fora. Nema problema, kupi kacigu koja je svemirska. Oslikaj je, individualiziraj, nacrtaj na njoj, radite što god hoćete. Ali imaš kacigu na glavi. Ali raspravljati o tome zašto ne smiješ djetetu dati ono što zakon brani. Ajmo raspravljati. Ali sad sam nešto skontao. Ja mislim da su nam dečki iz Rejse danas došli pješke. Kad su rekli da dolazi policija i da ćemo pričati o romobilima, da onih romobila koji mene će voziti. Nema veze, dečki iz režije će danas naučiti svašta i osvijestit će neke stvari i sutra će biti bolji ljudi. A možda će jednog dana i ostati bez tog romobila. Ali mi što je vrlo vjerojatno. Ali evo, i kad smo raspravljali o kampanji ove godine, rekli smo kako danas plaćate kaznu. Hoćete kešom, hoćete karticom, hoćete teškom ozljedom. Izaberi, pa evo stavi pred sebe, nema problema. To vam je ona scena o kojoj smo malo prije pričali. Tata, mama u beskrajno dobrom automobilu, a dijete iza po stražnjoj klupi šeta i čeka da neko stisne kočnicu. Ili spava ili ne znam što radi. Nema problema, zabavlja se ludo iza. Čime plaćaš danas? Najoprezniji vozači, znam jednu situaciju gdje se dogodi da čekali ste, ali naletio neko i onda zavrti, udari, završite sa najgorim mogućim posljedicama. Ali ajmo sad reći koji su posljedice za roditelje. To ono što roditelji ne shvaćaju, da u principu to je dobar razlog da im dođe socijalna služba doma. Tako? Tako je, ali evo, tu imamo malo nedostatke u zakonu, tako da u radnu skupinu smo osnovali, razmišljamo o nekim stvarima, a između ostalog je i to da uvedemo, mi nemamo sad tu trenutno kaznu, da uvedemo kaznu za ne samo roditelje, nego mi ćemo reći odraslu osobu koja je omogućila upravljanje vozilom djetetu do 14 godina. To ćemo sad uvesti novu kaznu, neće biti ni mala. Evo, međutim, ja moram reći da je meni to apsurdno. Uopće da mi moramo uvoditi kaznu za roditelja da spriječimo stradavanje njegovog djeteta. Jel vam nije to malo... ali možemo mi o tome raspravljati, ali roditelj je dužan voditi brigu o zaštiti svog djeteta. Znači, dijete nije dužno znati koja je njegova dobrobit. Naravno da želi. Pa evo, pogledaj, stavi ispred sebe koji bijesan automobil koji želiš i neko te pita jel ga želiš. Da, želim ga. Dijete nije dužno znati što je njegov najbolji interes, ali roditelj je dužan postupati u najboljem interesu djeteta. Znači, to je to gdje mi dođemo u situaciju da vam krim policija dolazi na vrata i da kaže, gospodo, vi ste dužni braniti interese svoga djeteta. Ne možete dijete dovoditi u toliku opasnost. Ne možete djetetu dati nešto
što ga može teško ozlijediti. Da, ali razmišljam nešto, ako mu da dijete da nekih 16 godina nema dozvolu, osobno nećete mu dati auto. Tako je, nećete mu dati skuter, daćete mu možda bicikl. Ali zašto, i vjerojatno možda ta percepcija tog romobila kao igračke, da to nije tako opasno jer je ta baterija, sigurno, on je onako, jer on izgleda kao onaj romobil kojeg smo prije gurali nogom, to je bila igračka. S njim se, i kad bi se snijega razbio, i snijega kad bi se razbio, bilo bi, išao bi šljunak, vamo tamo, bilo bi, ali ne bi bila možda takva brzina. Ali ljudi moji, s 50 na sat, ako nisi nikako zaštićen, to je bomba. To je... Ne, pa priznajem, pa i roditelji koji su realni i koji će iskreno reći, kažu da, svi sudjelujemo u tome. Ako tako nonšalantno odem, ako tako nonšalantno potegnem karticu, a da svom djetetu ne kažem, dobro, jel postoje nekakva pravila oko toga? Čekaj, to se vozi 50 km na sat, de ti malo vidi, ima li tu nekakvih pravila? Trebaš li ti imati nekakvu kacigu to, pa daj pokušaj nešto. Ako je to na razini, hoćeš da odemo kupit, može. Svi i dati mu ga u ruke. Dati mu ga u ruke i doviđenja. Da, ali skoro ćemo doći do situaciju kao s pirotehnikom, zar ne? Vi morali ste strašiti ljude, morali ste zabraniti ali ja mislim da su Hrvati spremni za šok kampanju. Ja mislim da su Hrvati spremni za šok kampanju. Nemamo mi što doći u situaciju. Jednostavno se zna, te romobile ne smiju djeca i ne smiju jače te romobile. Tu su pravila tu. A mi sad je na nama malo isto tako da, i kroz kampanje, ali i represivno da... Kako ćemo mi sad prenijeti vama sliku kad nama doktor iz Klaićeve, koji je sada s nama sudjelovao, kaže da je bilo ko od njih vidio kako izgleda ta ozljeda, mi sad ne bi ovdje sjedili i raspravljali o tome. Pa dobro, ali mislim da ste to sa pirotehnikom bili uspjeli i sad imamo one prste kad su... Tako je, kad strada ruka. Kako vam je ostalo? Tako i taj doktor iz Klaićeve kaže da vi vidite kako izgleda otvorena glava, da vi vidite da se to više ne može sastaviti, koje su to posljedice. Ja mislim da su Hrvati spremni za neku šok kampanju. Pa, a srećom, očito se i djeluje preventivno, pa nismo imali smrtno stradale djece, ali evo, imali smo smrtno stradale. Ja mislim da je pitanje, ako se ovako nastavi, da je pitanje vremena. A koja je posljedica teške tjelesne ozljede djeteta? Jednako, mislim koja skoro je dugoročno posljedica? Ako je ozljeda glave sa posljedicama koje ne možete sanirati, to je tepun. A gdje je kvaliteta života? Što vi općenito gledate, znači što uspijevate, u čemu ste dobri, kakvi su vam rezultati ovih dosadašnjih kampanja? Jer nekako, mislim da ste rekli da je u 10 godina 100% narastu, udvostručio se broj motocikala. Oni stradavaju puno. Pa stradavaju i evo, nažalost, veliki problem nam je to, sigurnosno jako veliki problem, jer podatak da zadnje godine nam 1/3 svih smrtno stradalih su vozači i putnici na mopedima i motociklima. Međutim, ovo što smo i razgovarali, vi ove godine imate 10.000 više motocikala nego lani. Lani ste ih imali 10.000 više nego preklani. U 10 godina 100% je porastao broj motocikala, oni su sad na 120.000. A nekad smo ih imali 50-60.000. I di je tu još jedan veći problem, po meni dostupni su, ali ih voze sve generacije. Ne prije, nekada uglavnom su nama, ko je nama stradavao? Stradavali su nam mlađi ljudi koji su vozili motocikle, pa i neispravne i nepregledane. I nije bilo onih Tomosa, Apena, bilo toga. Nama danas stradavaju. Znači, ljudi koji voze, recimo, automobil cijeli život, međutim ne voze dva kotača, ljudi sa 50-60, imali smo situaciju da nam je smrtno stradao i vozač motocikla preko 80 godina. Znači, tu se ne radi da taj motocikl nije ispravan, dakle, on je ispravan, uglavnom ti ljudi imaju kacige, novi, međutim, gdje je najveći problem tu? To je problem tog iskustva. Dakle, netko može voziti cijeli život 4 kotača i to nije jednako kao kad sjedne na 2 kotača i tu onda postoji problem. A problem još veći je, ja razumijem one koji voze cijeli život motocikl. Ali on ga je počeo voziti sa, ne znam, 20. sa 16, 17, 20. Ali koji je on motocikl vozio na početku? Vozio onaj manji. Pa kako je išle godine, on je vozio veći, sve veći i veći. Ali gdje je ovdje problem? Vi nikad niste vozili motocikl i kupite onaj motocikl najjači, najveći i normalno onda i dolazi do problema, tako
da nam oni, moram reći, dosta su problematični što se tiče sigurnosti cestovnog prometa. Da li su oni ili ovi vozači u autima, jer često motociklisti kažu da i... Kažu, ali naša statistika govori da... Znači, nakon istrage... U velikim većini slučajeva krivi su oni, ali nema, gledajte, tu dosta prometnih nesreća motocikala je praktički sljetanje, udar u neki objekt, dakle nije kontakt uopće s nikim. A kad imaju kontakt sa automobilima, puno puta su i oni krivi, međutim nekad čak mi ih ne smatramo krivima, a mogli bi biti krivi. Imate situaciju da netko se uključuje u promet, i on gleda, čovjek pogleda i lijevo i desno, i ide se uključiti, a ovaj doleti sa brzinom od ne znam kojom. Tako da li ga je mogao vidjeti, nije li. Tako da, ali naša statistika definitivno govori da su oni uglavnom krivci za svoje nesreće. 4 ubojice. Tako, prekoračenje brzine, i to nam je jasno i to se kaže, to smo svjesno smo prekršaj, ima kazni dosta, ali je li raste broj kazni ili mislite da... Pa raste broj kazni zato što mi imamo sve veće i više uređaja. I kamera je ostalo. Ovih fiksnih onda raste i raste i zato što smo se mi jednostavno usredotočili na to. Ali je li brzina nam je 50% svih poginulih. Su poginuli zbog brzine. I to je prekršaj koji mi ćemo i dalje sankcionirati i na kojem ćemo inzistirati. A je li postiže to na efekt s kamerama da se ipak promet umiri? Postoje ovako vam je situacija, bilo da postoji kućišta i sad da li je kamera unutra nije u svakom kućištu, ali gdje je god kućište, tu više mi nemamo nikakvih problema. Tu se koči. Dakle, vozači koče, vozači uspore, tako da to s tim kamerama... ulazak na rotor u Zagrebu gdje je... S kamerama je jako dobra situacija i zato mi ćemo nastaviti. Riječka zaobilaznica, tamo se čak povećala kamera, povećala brzina sa 90 na 100, ispred Kastva. Ne, nemamo problema. Di je kamera, tu je situacija. Di je kutija, tu se smanjuje. Nema veze li kamera unutra. Konzumacija alkohola? Ono što nam se kod alkohola događa, nešto je pozitivno, ali ne samo ove godine, nego već niz zadnjih godina. Gledajte, ne možete uspoređivati koliko ima utvrđenih prekršaja da je to znak da je alkohola više ili manje. Jer ako mi više kontroliramo, normalno imat ćemo veći utvrđen. Međutim, gdje možete? Mi imamo podatak o tome prometne nesreće koje su prouzročili vozači pod utjecajem alkohola, u tim nesrećama koliko je bilo poginulih. I to je ono što nama stvarno iz godine u godinu ide dobro, odnosno sve manje ti alkoholizirani vozači nama stvaraju problema i sve manje je tih stradavanja u nesrećama koje su oni prouzročili. Mislim da se stvari tu malo okrenula, ali mislim da nije to samo naš rad. Evo ja bih spomenuo taksi. On je sad postao dostupan, nekad to baš nije tako. A i radili ste te kampanje Uzmi taksi? Jesmo. Ali recimo u mojoj mladosti, što ja znam, ako sam išao van i htio se voziti taksije mamo i tamo, onda nisam imao pošto ići van. Jer nisam jednostavno možda imao ni za taksi, jer je bio skup. Ja gledam ovu sadašnju generaciju, njih 2-3 se skupi, koliko je to? Koliko taksi košta? Tu je sharing dobar. Ja vozi ih i ne razmišljaju. Nešto sam, ali mislim da su napravili osiguravajuću kuću isto, jer meni je neki dan kao kolega rekao kao što voziš i popio si kao čašu bijeloga, kažem pa to je unutar propisa, kaže za kasko ni. Dakle, osiguravajuće kuće ne priznaju, znači koliko, 0,5 je sad? Ma 0,5 morali ali osiguravajuća kuća traži da bude 0,0. Morali bi oni samo osiguravajuće kuće, kad vam oni usporavaju, kad vi imate nedozvoljenu koncentraciju alkohola, tu je onda vas terete. A dobro, neće dati odštetu ali mijenjat će se u budućnosti i te stvari. Vama su djeca danas osigurana, djeca su vam danas osigurana svi, i školska djeca, osnovna škola i srednja škola. Međutim, ako se nastave ovakvi trendovi s ovim stradavanjima koja se nisu trebala dogoditi i za koje odgovaraju roditelji, i to će vam sutra utjecati na police osiguranja. Zašto bi neko plaćao nečiju propust i neodgovornost? Ali tipa, znači ako nema dijete kacigu, osiguranje ne pokriva takvu situaciju. Ako si, oni neka se bave sa svojim, ali je poanta priča da će to u budućnosti definitivno moći utjecati na to. Imamo znači nekorištenje pojasa, to što smo, ja mislim, već dosta dobro prošli, znači prvenstveno ovi suputnici iza. Stražnja klupa koja, da. Vezanje auto sjedalic, ali mobitel me zanima. Tu ste sad pojačali onako dosta, evo kažem i snimanje, ali tako, meni se pojavila
na Waze-u, ono kako koristimo svi neku navigaciju, kaže kamera za pojas. To je bilo na riječkoj obilaznici prvi put, pa onda se pretvorila u kameru za brzinu. A dobro, mi ove kamere recimo koje imamo za brzinu, one prvenstveno služe za brzinu i to su uređaji za mjerenje brzine. Međutim, ako vi imate sliku, ona slika, imate sliku i na toj slici ako vidite nekoga da je slikanak, ima mobitel ili nije vezan, onda mi procesuiramo ne samo za prekršaje brzine, nego i za ostale prekršaje koji se mogu vidjeti na ti. Znači dobije brzinu, pojas i mobitel. Može biti hat-trick, da. Dakle, imaš brzinu, nisi bio vezan i pričao si na mobitel. Može biti hat-trick, da. 3 u 1. Dobro, ali da li, koliko vam se pokazalo pametno, mislim, praktično ovo plaćanje kazne odmah? Mislim da ste tu uštedili puno na administracijama ili kako? Ma jesmo, ali jedan od razloga zašto ćemo ići u neke izmjene i nekih prekršaja dići je očito da to 50% kad vi možete u roku 3 dana platiti kaznu, recimo za pojas za mobitel 130 kuna, u roku 130 eura, u roku 3 dana ako platite, to vam je 65 eura. Očito zbog toga što vidimo da ljudi to ne rade, očito je to nekako prihvatljivo ljudima i nije ono što odvraća ljude. Tako da to je s jedne strane dobro, s druge strane malo nam umanji kaznu, ali ono što ćemo mi napraviti, evo rekao sam radna skupina, vidjet ćemo u kojem će smjeru ići, podićemo te kazne. Imali smo priču o plaćama, inflaciji, svemu tome. Vi srećom niste još digli kazne za inflaciju, bila je 30%. Pa hoćemo, ali nećemo mi generalno dizati kazne. Ali za određene ciljane prekršaje koje vidimo da kazne koje su sada nisu demotivirajuće za ljude, da ih ne odvraća od činjenja prekršaja, te ćemo kazne podići. Ali moje iskustvo s kaznom je da je dobro s vremena na vrijeme, ajmo reći, naletit na kaznu, a mislim ako već nešto radiš, jer te vrati nazad u osvijestite da nešto krivo radiš ili da radiš nekako... A pogotovo ako se ništa ne dogodi, jel da? Ako je samo prekršaj. Ma samo ako si taj dan platio novcem. Da. Pa ako si platio nešto jednostavno ja sam imao problem sa automatskim svjetlima, recimo to svako auto je drugačije, ima posebna automatska svjetla i ti misliš da imaš svjetla, u stvari nemaš, jer ne znam, nemaš ona svjetla iza i tako dalje. Ljudi jednostavno ne osvijeste kao radi mi sve kao pa šta, ali u magli ste ili u lošem vremenu ne svjetlite, jednostavno ste i onda je opasno na cesti. Znači ima tu puno stvari o kojima treba pričati, zato smo se i našli malo da educiramo i posvijestimo. Mislim, mi smo pri kraju ovog dijela koji ide na televizije, pa bi vas ja zamolio samo te neke završne vaše poruke, imate 2 minute slobodno, što roditeljima poručiti i što općenito, čega se čuva? Pa ide, ja ću vozačima, Marina, ti možeš roditeljima. Ja bi za vozačima rekao jednu vrlo jednostavnu stvar, da bilo kojim vozačima, kad upravljaju s tim vozilom, da razmisle malo. Da li ti neki njihovi potezi, ne znam, sad ćeš jurit, ne znam koliko i stići ćeš negdje par minuta ranije. Da li se to isplati? Jednostavno, gledajte, policija, mi ćemo nastaviti sa našim aktivnostima, mi ćemo maksimalno dati sve što možemo da smanjimo broj. Međutim, policija nije sve moguće, a mi ne možemo biti na svakom mjestu, na svakom križanju, u svakom trenutku, ali evo, moj apel je vozačima kad sjednete za taj automobil ili kad stanete na taj romobila, razmislite o svom ponašanju, poštujte one osnovne prometna pravila, odnosno prometna pravila, jer samo na taj način prvo ćete zaštititi sebe, zaštitite one ljude koji su s vama u vozilu, ali zaštitit ćete i one nedužne koji jednostavno su, nekad se nađu na krivom mjestu u krivom trenutku. Ali informirajte se, educirajte. Ja mislim naravno, da je i mislimo kad smo položili vozački da smo se informirali za cijeli život. Mijenjaju se i pravila i navike i se zaborave neke stvari. Aha, ja bi sad trebala nešto pametno. Roditeljima. Ti si mama, ne? Dobro. Ja sam mama 2 tinejdžerice i fantastično bi se nadovezala na ovo tvoje da trebamo stalno učiti i stalno usvajati. I mislim da roditelji trebaju učiti i od djece, ali rasprave nema oko onoga za što znamo da štitimo najveći interes, a to je život. Znači, možemo se raspravljati oko toga kakvu ćemo kacigu, neka bude hype, neka bude odlična, neka bude, ali ono što nije dozvoljeno i ono što ugrožava tvoj život, ne želim kao roditelj platiti. Nema pregovora oko kacige. Nema pregovora oko toga. Ne želim kao roditelj tvojim životom platiti pravilo. O tome se radi. Naći ćemo način da
Kaciga postane zabavna, naći ćemo način gdje ćemo se zezati, naći ćemo, a to nećemo raditi na način da ja to platim tvojim životom kao roditelj. Valjda je to sve. Nadam se da smo im to uspjeli prenijeti. Na kraju emisije vas pozivam da nam se pridružite na YouTube kanalu Špice s Macanom. Tamo možete pogledati nastavak razgovora, bit će sigurno zanimljiv, uvijek je nešto opušteniji, imam pitat neke detalje. Jednim klikom se preplatite na kanal kako bi pogledali sve nove epizode podcasta. Cijelo vrijeme vam je i ovaj QR kod i za Pogled HR, i za Špicu na ekranima. Otvorite kameru mobitela, pametnog telefona, danas je to jednostavno i možete se bez problema doći do bilo kojeg sadržaja kojeg vam nudimo. Gledamo se za 7 dana u subotu na Špici. Sad ćemo već uobičajeno pričati o tome tko su naši gosti, jer nismo u onom prvom dijelu uopće se zaustavili na tom dijelu. Bilo je bitno da čujete što vam imaju reći. Više o njima možete doznati ako opet skenirate QR kod, već smo vas naučili, otvorite kameru na mobitelu, skenirajte ovaj QR kod i naćete sve detalje, i tekst o gostima i puno pametnih stvari. Marina Mandić. Puno pametnih stvari. Pa, mi dajemo obično linkove, dajemo neke korisne stvari, ako možemo još nešto povezati. Dakle, nije, kad im damo ovaj QR kod, nije to samo da teško je u emisiji, mislim da nam je fokus da ljudi čuju ono što je njima zanimljivo. Ali isto tako treba i predstaviti goste, treba nešto reći o njima, zašto smo vas pozvali, nismo vas pozvali slučajno. Pa onda tako biramo, radimo neki kompromis da onom prvom dijelu bude koncentrirano na znanje, na edukaciju i na neku raspravu, a onda sad malo opuštenije pričamo o bivšoj glasnogovornici MUP-a. Bivša glasnogovornica MUP-a je u MUP-u više od 20 godina. Ja sam počela u kriminalističkoj policiji. Ja sam bila ona famozna koja... Da, lično i ja sam počela sam na način da sam radila u grupi za droge. Radila sam kriminalističku policiju i sudbina je tako htjela da u jednom trenutku odem u odnose s javnošću zbog svog znanja stranih jezika i svega, i kad sam ušla u odnose s javnošću više nije bilo izlaska. Je li čarolija? Nije bilo izlaska. Evo ja inženjer, ti kriminalistkinja. I ta simbioza, taj način spajanja tog policijskog s ovim vani, život, sve, brak, djeca, i evo nas, sad smo tu gdje jesmo. I tu ste isto radili nekako, ajmo reći, nekako revoluciju, jer policija i nekako vojska, znači to su neke institucije koje uvijek moraju biti dostupne, ali policija prije svega, jer ipak više ste u interakciji s građanima i nekako ste, ja mislim, među prvima se postavili te standarde, otvorili se, pričali i uvijek dobijate te pozitivne ocjene da ste u komunikaciji, znači ne samo ovo proaktivno ovo kampanja, nego kad vam se građani obrate da je to jednostavno nekako taj cijeli kanal komunikacije uljuđen, razrađen. Znači, zašto hoću reći da je, vi niste imali opciju da imate tišinu administracije, kao što neka ministarstva ne odgovore nikome kad ih nešto pita i ne mogu doći do nekoga. U vas vi nikad ne znate koji je poziv života ili nešto, i jednostavno postoji ta kultura i među prvima ste uveli standarde kako komunicirati s javnosti. Pa je. Mi inače kad se zezamo, ja uvijek kažem, imam kao, ajmo reći, floskulu, ali nije to floskula, to je istina. Policija izlazi iz naroda i policija pripada narodu. Znači, ko je policajac? Pa policajac ti je tvoj susjed, policajac je čovjek iz druge ulice, policajac ti je čovjek iz tog mjesta. Pa policija je neodvojiva od naroda. Niti se mogu ponašati, niti ima smisla da se ponašaju drugačije. Mislim da je MUP jako rano shvatio to da mora razgovarati, jer kad vi shvatite da će vam večeras ići dnevnik i da će večeras biti vijesti, bez obzira na to jel vi sudjelujete u priči ili ne, tad vam je jasno da vam je bolje sudjelovati i reći svoju stranu priče. Ali bitno je da se to ugradili u sustav, znači to nije više bilo nekad često... Ugrađeno je u sustav. Ja mislim da MUP još uvijek ima najveći sustav glasnogovorništva u državi. Znači to je nešto što se u struci zove labavi hijerarhijski sustav, a to vam znači u principu da svaka policijska uprava, znači u ovom trenutku ili danas će svaka policijska uprava objaviti 5, 6, 7, 8 vijesti na svojim web stranicama. Znači danas ćete vi pregledati, uzmite dnevnike i shvatit ćete da od 40 minuta dnevnika 20 imate MUP-a ili crne kronike. Nema veze, ali morate biti tu. Vi morate biti tu i morate, možda neko ko se kratkoročno odluči na to, joj šutit ću, proći će,
možda misli da je uhvatio neki benefit, ali ako vi niste u temi, ako ne razgovarate, nećete niti pokrenuti društvena pitanja, nećete preispitati na kraju krajeva ni sebe. Spomenuli smo ranije, ajmo sebe usporediti s onim što smo bili prije 5 godina ili prije 10 godina. Tad ćete shvatiti koliko smo napredovali. Tad ćete shvatiti da postavljate pitanja, da dobivate na njih relevantne odgovore. I postajete čimbenik u društvu, faktor. I na drugi način, ne samo represivan. Znači, postajete onaj ko je za stolom, ko raspravlja. Znate onu foru, ili u određenom vremenu ste ili za stolom ili vas je neko servirao. Mi ne želimo biti oni koje neko servira, nego želimo sudjelovati. Ja imam naviku prijavljivati stvari kad vidim nešto, ili prijavljivati od cestarima ili neko, jer jednostavno vidiš neku opasnost ako si je ti izbjega naletiš neko drugi. Ili jedanput smo bili u situaciji kad si iza nas prvrnuo kombi ili neko nevrijeme silno, pala tuča i mi vozimo, gledamo u retrovizoru, samo smo usporili, ali vidiš kombi se prevrnuo, okrenuo, mi idemo naprijed na autocesti, ne možeš stati, ali javljaj odmah da neko izađe da vidi ako im što treba pomoći, da ih se makne, će neko naletiti. I ostao sam pav kad su me par puta nazvali nazad, nisu mogli utvrditi neki detalj, pa ljudi, jer ja uvijek ostavim broj, zapiliši se broj. A Josip, je li vama bio problem proći, ima taj, mislim, malo su vicevi, ne na one policijske viceve, nego na taj meta jezik. To smo mi često uzimali primjer, da bi policajci se znali držati parafa zakona, ne bi rekli ništa. Kao, ne znam, zaplijenili smo 2 kilograma opojne droge za koju se kasnije utvrdilo da je kontaminiran. Ali zašto ne kaže zaplijenili smo 2 kila kokaina, heroina? Pa, dobro, mislim da zavisi to malo i od čovjeka. Ali se sve vježba više. Ali gledajte, imate nekad u ovom našem poslu, vi ne smijete reći jednostavno ako je neko kriminalističko istraživanje se provodi, vi ne smijete komentirati, jednostavno ne smijete, ne da vi ne bi, vi znate sve skupa, ali ne smijete jednostavno u određenim situacijama reći, onda možda nekad ispadne nezgrapno, smiješno prema vani, ali nekad vi jednostavno možete reći one osnovne činjenice, dogodilo se to i to, kriminalističko istraživanje u tijeku i ne možemo dalje kad utvrdi se sve stvari, onda ćemo izaći sa detaljima. Jednostavno to je tako. Ali to je korektan odgovor. Zakonski ste ograničeni i ne smijete dalje. Ja sam recimo imala scenu kao vježbenik davne 2003. Ja sam bila vježbenik na Črnomercu u grupi za droge. I onda oduzimate drogu, jel ima nekakva zapljena i sad vi oduzimate i naravno odmah se morate upoznati sa svim pustim papirima. Prije je bilo puno više papira. Danas je toga puno manje i neka je manje. Međutim, prvo što vas nauče jest kad nešto oduzimate da to stavljate na vagu i u papir pišete 8,6 grama zelene materije nalik na marihuanu. I sad njemu govorim, šta nalik na marihuanu? Pa brate, znaš da je marihuana, u čemu se kaže? Ne. Sve je nalik dok se ne vještači. Tako vam je to. I sad vama bude smiješno, znači ja sam došla izvana, bila sam civil, i onda ja kod civil, meni je smiješno što je nalik na marihuanu. Ali postoji neki razlog. Postoji razlog. Tako i kad ovi naši pribjegnu meta jeziku, postoji razlog za to. Jel zamislite da vam sutra to ima nekakvu posljedicu? Ili da krivo kažete. Što se zna dogoditi nekad. Gledajte, vi u nekom trenutku mislite da se nešto, ali onda kroz to dokazivanje, kroz postupak, kroz istraživanje se nekad jednostavno utvrdi da to baš i nije bilo tako. Tako da onda ne smijete se zaletiti i reći nešto kao da je to, dok stvarno ne utvrdite činjenično da je to. Ili zamislite kako je bilo kolegi kad je na potvrdu oduzeo lanac težak 18 grama i napisao oduzeo sam zlatni lanac i na kraju se ispostavilo da nije zlato. A kaže Pajdo, na potvrdi piše zlato. Vrati mi zlato, vrati mi oduzeto. Jel vam sad smiješno? Znam da postoji razlog za sve. Nije. U policiji postoji razlog zašto se sve nešto ovako piše. Josipe, 30 godina završite prometni fakultet u MUP-u i uvijek u prometnom policiji. Dakle, i vi ste jedno zaštitno lice MUP-a s te strane. Toliko se puta pojavljate u kampanjama, u emisijama na televizijama gdje objašnjavate i često baš informacije ovog tipa, iako ja mislim da ste puno ovih mlađih naučili kad je ovo standardno gužve, helikopter, imamo standardno ljetna javljanja, gužva na Lučkome, gužva ovdje, tamo, pa se uvijek zovu, pa i brojke i tako dalje. Kako se vama čini, je li ovaj romobil po pravilima naš na špici? Pa
bi rekao, A di mu je ali čuo sam malo prije Di mu je kaciga, od čovjeka da je, a dobro, on ne Jožan, sjedi, di mu je kaciga? ali ne znam, možda A ima ćemo negdje. pretpostaviti da mu je iza leđa. Pretpostavit ćemo, ali nije u prekršaju, jer sjedi i nije na romobilu. Ja bih rekao da je, međutim imamo malo problema, recimo kad upravo u ovim stvarima utvrditi. Međutim, onda romobil obično oni imaju svoju naljepnicu i onda jednostavno googlate, proguglate, vidite, proguglate i vidite da li je, jer teško je nekad na izgled reći, makar ovi jači koji su, oni izgledaju malo i robustniji. Tako da ja bih rekao da je u redu. I sad me Marina zbunila, ona je pripremala tu zajedno s vama i kaže Mataja, vozač automobila. Pa koliko vozača automobila ima? 2 milijuna, koliko smo rekli? Ima i više. 2 milijuna i 700. Dobro, ali sad nam objasne tu internu šalu. Ne? Pa interna šala je da ja vozim cijeli život automobil od stvarno 18. godine. Ne brojim kilometre, ali praktički svaki dan sam u automobilu, odnosno osobnom automobila. Šala je s te strane, jer Marina zna da ja baš nisam ljubitelj motocikla, odnosno nisam ga nikad vozio, a i ne bi ga vozio iz nekih razloga. Vjerojatno malo i ovaj posao profesionalni koji se baviš, pa vidiš što se sve događa i na koji način ljudi jednostavno stradavaju. Nekad ti motociklisti stvarno, rekli smo, u većini su krivi, ali nekad ni krivi ni dužni. Nastradaju samo u krivom mjestu. I ono što ste rekli, bude par, vrijeme. Bude tata, mama. I imamo, nažalost, ove godine bilo, ako se ne varam. Ove godine nije, prošle godine mi se čini, ali imali smo situaciju, mladi roditelji, mama i tata na motociklu, doma je bilo 2 ili 3 djece, jednostavno su smrtno stradali i praktički ta djeca su ostala bez roditelja. Tako da evo, zato je napisano vozač isključivo automobila. Nisam vozio nikad motocikl, ali vjerujem, nikad ne reći nikad, da neću doći u fazu da poludim, odnosno u fazu srednjih godina, krizu srednjih godina, pa je u ovo doba kupim si motocikl. Mislim da neću. Ne, ali sad sam došao do onoga svojega. To je ono kad mi želimo u ovim godinama osjetiti vjetar u kosti. Pa da. A može se kupi kabriolet, ne treba biti. Da, vjetar u kosti ćemo osjetiti. Tu sam ja naletila, jer smo ja i suprug u tim famoznim srednjim godinama se odlučili na motocikle i uživamo, i ja sretnem Jožu za ručkom i kažem: Joža, bila sam za vikend sa svojim Tomom u Sloveniji, vozili smo se, guštali smo, kao nemoj mi to pričati, nemoj mi to pričati, ti nisi normalna, zašto ne nađeš nešto drugo? Tako da zbog toga je ta naša interna šala. On je vozač automobila, ja sam vozač automobila i motocikla. A cure nisu dobile još romobil? Cure nisu, ova starija hoće sa tatom na motor, međutim naša vožnja je stvarno gušt. Znači mi imamo i vrstu motora koji je gušt, on je komotan, prekrasan, ali je krstarica u kojoj ti uživaš, razgledavaš prirodu. Nije jurilica, jel? Nije jurilica, ali evo, recimo, moja djeca nisu bila zainteresirana ni za romobil. Ne pali ih to, ne loži. Dobro, ali koliko imamo taj pritisak okoline kad neko dijete dobije i onda koji s mobitelima? Ali koji za sve oni jednostavno, naravno, ja bi romobil, roditelj kaže ne možeš, a onda kaže pa kako svi ostali imaju. Ali ja ko roditelj osobno to uopće ne bi ni pomislio da ja omogućim nešto što ne smijem, bez obzira što netko ima to, neka bude njihov problem. Ali dobro, ajmo im poslati tu poruku, ajde prvo se informirajte o svim ograničenjima, svim propisima, pa onda i djeci recite koja su ograničenja, pa se onda pregovarajte, oko puno stvari se dogovarate doma, pa se oko toga treba dogovoriti, kao što dogovarate oko telefona, ali oko romobila još više, tim više smo zaključili da posljedice mogu biti jako ružne i dugotrajne. Recimo, iskustvo moje, vožnja djece u sjedalici ili vožnja djece vezana. Nikakvih problema nismo imali. Imamo sina i kćer, ali u čemu je tu problem? Jednostavno tako je od malih nogu, kad smo krenuli, dok oni još praktički nisu bili svjesni, standard. Mi smo ih stavljali, vezali ovo. I vi nikakvih problema niste imali s njima. Oni kad su uzlazili u automobil, oni su znali gdje idu i oni su se, kad su bili stariji, sami vezali. Dakle, nećete imati problema ako ste vi dosljedni. Ali gdje su problemi? Ako jednom vežete, drugi put ne vežete, treći put vas nije briga. Znači, samo dosljednost i nećete imati problema. Ili, ne znam, sad kad sjednete u automobil, pa da li vi sad razmišljate da se trebate vezati pojas?
Ili vam je to neka onog trenutka kad si sjeo, što se događa bez vozač previše uključen. Jednostavno se vežeš. I to kad postane navika, nemate nikakvi problem. Pa, ja sam isto tako sam gledao jednu super kampanju za biciklista i tu mi je jedno pitanje za vas da mi možda pomogne, iako su pravila su sasvim jasna. Dakle, bila je kampanja da se ovako otvaraju vrata. Znači, kako mi je to vrata? Ovako, a onda su Nizozemci su baš bili otvori ovako jer ga moraš onda vidjeti ili te neko dolazi. Ovi sad novi auti imaju senzor, dakle meni prijavljuje i bicikliste prijavljuje sve živo, nego apropo ove kulture, dakle propisi su sasvim jasni u kojem smjeru ti moraš ići, ali ne voze u pravilnim smjerovima. Dakle, jer je smjer napravljen tako da ako ja skrećem desno, da ja njega vidim, da li mi on dolazi, da ga propuštam, ali ne mogu istovremeno gledati tamo, nisu mi oči ovako. Ja se to često dogodi, ih se imali takvih problema da dođu iz krivog smjera biciklisti i nalete. Gledajte, ja kad to kažem, onda se malo oni biciklisti ljute na mene. Ali ja, po mom dojmu, oni su jedna od najnediscipliniranijih kategorija sudionika u prometu. Evo, situacija, imate crveno svjetlo na semaforu, pa neće vam vozač osobnog automobila baš svjesno proći će u određenim situacijama. Motociklist, mopedist, svi će oni stati. Ali što se događa? Mi svi stojimo i onda dođe vozač bicikla i on prođe. Što se događa? Jednosmjerne ulice. Isto dakle, tako, oni voze po jednosmjerne, oni voze po nogostupa. Dakle, od biciklistu jednostavno možete očekivati sa svih strana. I to je problem. Ali on u istom prekršaju. Dakle, ako mi smo stali i on je došao mimo nas i prošao, on je prošao kroz crveno, ali tako? Treba, ali ne možete mu uzeti vozačku. Pa dobro, kaznit ćemo ga novčano. Ali vozač bicikla mora biti svjesan da je on vozač i da je bicikl vozilo i da za tog njega ko vozača i za to vozilo vrijede ista pravila ko uglavnom većinom ista pravila ko za vozača šlepera. Ali to mora znači nema tu iznimke. Ja vozim bicikl, sad pravila ne vrijede. Ali mora biti uzajamno poštovanje. To sam prvi put u Berlinu osjetio, ja nisam isto na dva kotača, tako nekako nisam jaho bicikle, ni ništa, nisam ni s mopedima. Znači na skuter, na vašom sam a patiš za ovim vjetrom u kosi. A vjetar u kosi, to ako se dogodi, ali ne, ja sam ti od onih kad se prepadne pa se sruši, znaš, jer nisam se skroz opustio. U kružnom toku digneš ruke s volana. Ili ono ide nešto mora na tebi spašće me, neko onda radije ne idem, ali možda ću probati, jer je sad to za zalizivanje. Ali recimo u Berlinu sam osjetio taj nevjerojatan respekt, prvo što je infrastruktura dobra i da vozači kad vide da je biciklist recimo malo onako, ima turističke ture, uzmeš turu, grupu, ne voze svi dobro bicikl, ali da apsolutno imaju razumijevanje kad vide da je zaostao neko, puste ga, makar imaju zeleno, još pričekaju da prođe. Nema tog divlja, ima to jedno jako razumijevanje jer je taj suživot, educirani su o tom suživotu i nema kultura, da se iko ljuti jedan drugo. I to je ono prema čemu moramo stremiti, ali vidimo da ja često isto biciklisti znaju ti svašta pokazati, meni isto ko ti prvi reagira. I nekad mi fulamo, bez daljnjega, spravo, ali oni su nekad puno gori od vozača drugih auta, što ti se kažu, pokažu i naprave. I s razlogom i bez razloga, ne? Prometna kultura se uči godinama. Treba ono što mi sad se zalažemo zajedno sa Fakultetom prometnih znanosti da tu učenje o prometu uvedemo što ranije. Od praktički vrtića u osnovne škole. Danas se uči nešto u školama, međutim, po nama to nije onako sustavno i sad se zalažemo da to bude puno veće broj sati, da to uđe u kurikulum, da to bude obavezno, jer mišljenje naše je da samo ako od mali nogu krenemo to educirati, da možemo napraviti. A kažem, prometna kultura, neće ona doći preko noći. Ona proći će još vremena, ali moj dojam je da smo ipak da smo napredovali. Dobro, ali to ono što ste rekla, da se usporedimo s 10 godina ranije, ja sam sad bio u susjedstvu, pa baš tamo ne stišću oko, isto su propisi, Bosna, Srbija, ali vidiš točno taj drugi mental, kao imam onoga lupeža, kao nemoj se uzivati, imam lupeža, ne vezujem se, ali ti se osjećaš neobično, kao, jer svi objaviti zvone novi i onda oni stave lupeža. I to meni je najgore kad vozim se s taksistom koji ima lupeža, to mi je onako malo... Ali koga varamo? On sam sebe i putnika, on je najgore da se nešto dogodi. Problem, meni je najbolje kad oni kažu pa ja se ne vežem i to je moj problem. Čak nije, to ne mora biti ni tvoj problem. Vi imate par ljudi u vozilu, jel tako? Što se događa kod prometne nesreće? Pa to tijelo
može usmrtiti nekoga Tako samo u Tijelo tom. se Sve leti, kreće. sve leti. Sve leti. Pa to je Pa crazy. znači nije ni čak to oni što kažu ja ne ugrožavam. Ja ugrožavam sebe i ne. Ugrožavaš ti druge. Ti jednostavno i druge ugrožavaš, a jednostavno je to tako, pravilo je tako, veže se i nema tu razgovora niti iznimke. Ali to su ove razlike o kojima pričamo. Znači, ako se krećete od sjevera Europe pa na dole, svaka država vam ima neku svoju specifičnost. Ali kulturu, grade kulturu. Ima nekakvu grade. kulturu, znači uvodi, nešto je kod njega postao standard. Kod ovoga ovi uopće ne raspravljaju sjevernjaci, znači nema rasprave, kaciga je na glavi i nema rasprave. Njemac kaže, naša infrastruktura je super, međutim, prometne nesreće se događaju. Ja želim prevenirati posljedicu. Do ovih koji kaže, želim savršenu infrastrukturu, nemoj se baviti sa mojom kacigom. Znači ali svi oni imaju nekakav društveni standard za koji su oni procijenili da je kod njih najbolji. Ali to se i radilo godinama, razvilo se godinama, ali to je sve kombinacija, osiguravajući politika, tako svega je ostalo. Jednom kad izgubiš osiguranje ili nešto, onda počneš i drugačije razmišljati. Ipak razmišljaš, jer mi isto tako, i puši se i sve ono, sve da imamo neku policu zdravstvenog osiguranja, jesi li debeo, jesi ovakav, onakav, pa bi se možda i malo više razmišljali. Ovako platit će država. Ja mislim da je to sve stvar osvještavanja. Što god vi u životu osvijestite da možete riješiti s uvođenjem nekakvog standarda i kad vi to osvijestite, to prestaje biti problem. Prestaje biti predmet rasprave. Sjećate li se kako je prije nekakvih, pa ajmo reći prije 10 ili 20 godina, što je bilo s klincima koji su morali protezom ispravljati zube? Ismijavali su ih svi. Pa to je strašno bilo, znači od čeličnih usta do ne znam ni ja čega. A gdje smo danas? Danas odrasli nose. Danas odrasli nose, a klinci se natječu čiji će biti zabavniji. Znači, napravljeno je na način da bude zabavno i ono je kao takvo postalo standard. Tako će i ta kaciga postati standard. Pa ali, kod motocikala je postala, jednostavno je postala, kaciga je postala standard. Tako će i oni su sve imaju, slušalice, telefone, sve imaju. Standard je, rijetko više možete vidjeti. Ali zato ja kažem, ajmo raspravljati o tome kako ćemo kupiti super kacigu, ali nećemo raspravljati o tome smiješ li prije 14. na nešto što nije za tebe. Ili smiješ li bez kacige. Ali to je isto tako jako bitna ta informacija, sad kad si rekla smiješ li do 14. Znači nema ni sharinga da se ti ubaciš nekome starijemu. Ne smiješ prije 14. ne smiješ, moraš znati da ne smiješ na romobil s nekim. Nema rasprave. Ok, i ja bih samo za kraj, da već kad pričamo, da iskoristimo naše poznanstvo, kad smo se baš dobro podružili, to je bila ona famozna korona, čisto kao ilustracija, da pohvalimo sve te ljude u MUP-u, da je to je jedan super primjer bio upravo onoga kad vi morate biti uvijek raditi, bez obzira što se sve promijenilo, vi ste i dalje morali i granicu osiguravati, puštati ljude i onda silom prilika je došla da ste morali davati informacije strancima. Ja se sjećam kad smo im govorili, kaže talk to MUP, kaže who the hell is MUP, šta je taj MUP? Evo smo pretvorili to u border police, kao pričajte sa graničnom policijom i tu su vaši ljudi odradili što malo ljudi zna jedan nevjerojatan posao, da je stotine tisuća mailova odgovoreno, uputa, složeno, kako preći granicu, kako jer mi smo se otvorili ranije, bili smo fleksibilni u tome, ali opet je moralo biti nekog reda i tu ste odradili ogroman posao. Kako je to izgledalo? Niko ne očekuje da će MUP raditi posao dovođenja stranaca u Hrvatsku, ali na kraju te 2 godine, te 2 sezone vam je to bio, odnosno prve godine je bio najveći udarac, kasnije su se uključili drugi. Ne? Pa ovako, ja mislim da nitko, pa čak realno ni izvan naših kuća koji su sudjelovali, ljudi nisu mogli skužiti da onoga trenutka kad je stala cijela država, da je MUP tek pokrenuo svoje zamašnjake. Ja mislim da je MUP fakat u koroni odradio čuda, pogotovo što se tiče ove granice, pogotovo što se tiče toga da država brže krene onda čim ugleda prve mogućnosti da imamo i sezonu, prvu priliku, da imamo sezonu i da sve to krene. Ali lijepo je znati da imamo taj kapacitet, da imamo ljude i da imamo kapacitet koji je to mogao tad potegnuti. Ali da, recimo, meni je bilo smiješno s mojim susjedima i s ne znam ni ja čime, da oni kažu, ali o čemu ti pričaš? O čemu ti pričaš kad kažeš mi smo poginuli u koroni, cijela država je stala, ništa se ne događa. Ja sam samo rekla mi smo poginuli. Mi smo fakat dali sve od sebe. To je meni, mislim, zato i to hvalim jer je to jedan od rijetkih državnih institucija gdje vi pošaljete mail, dobijete odgovor.
Možda Da, neće dobiti je. isti tren kad su 1000, ali svaki mail je bio odgovoren, što ono ne očekuješ. Administracija, našto u koroni, Da. kad su svi doma kao, što Da. ću raditi doma sam, pa odgovaraj na mailove. Da, Ali vi ste je, i radili i istina na je. poslu i od doma i svugdje. Tako da evo, još jedanput čestitke na tome. Je li imamo još nešto da smo zaboravili, jer ovo ide vrijeme, možemo mi ovako dugo pričati kad ljudi znaju svoj Pa posao. mislim da smo dosta pokrili. napravili, a sad koliko je uspjeh će biti, ja vjerujem da hoće. Ono treba pričati, treba educirati ljude, jer kažem, neko je ne položio, ko zna prije kada koliko, pravila se zaborave. Ali sad je ova TikTok fora, vidio sam ono TikTok pitanje ko ima prednost, neki dan da je bilo opći hit. Znači, to treba poticati da se... Ali ja sam nedavno razgovarala i s jednim svojim starijim susjedom koji je u autoškoli, kojeg su u autoškoli obučili da je ograničenje brzine u naseljenom mjestu 60. A bilo je. On se sjeća toga. U njegovo doba je bilo 60, to se promijenilo na 50. Od onda više ništa. Upali navigaciju. Ali od onda više ništa. Njega naučili 60. Josipa, ajmo još za kraj ovo što su nas kolege pitale u pauzi. Znači, u postocima, u omjerima, znači ko najviše strada? Najviše vozača automobila? Najviše strada vozača i putnika u automobilima, samo njih ima jako puno u odnosu, ali kad bi gledali postotno i rizično, koja je skupina trenutno kod nas najrizičnija, to su definitivno vozači mopeda i motocikla, odnosno čak mopeda manje, više motocikla, jer u odnosu na onaj broj koji ima tih motocikala i njihovo stradavanje ne možete uopće usporediti sa stradavanjima u osobnim automobilima. Dakle, ja ću još jednom ponoviti, praktički nama 30% svih smrtno stradalih ovih zadnjih par godina su vozači i putnici na mopedima i motociklima, što u odnosu na broj, rekli smo sad ih je 120.000, je u postotku jako puno i to pokazuje koliko recimo rizičnije je voziti motocikl nego voziti osobni automobil. Znači svaki treći stradali. Svaki da. treći stradali i to dosta ima toga u sezoni kad dođu i stranci i oni nažalost i stradaju. I produžilo se to. Vi tu danas negdje, sa opremom u koju malo uložite realno, možda samo mjesec dana u zimi upravo ne možete voziti. Znači voza se duže, naravno tu su i stranci, evo mi sad ovu godinu imamo popriličan broj smrtno stradalih vozača motocikala, stranaca i Slovenaca i Austrijanaca i Njemaca. Dakle, i oni dolaze tu i oni stradavaju. Što je dodatno onda opterećenje za ovaj naš stanje sigurnosti, odnosno nije opterećenje, ali dodatni utjecaj na, jer neke druge zemlje koje nisu toliko turističke, tu problema nemaju. Kako naši turisti dolaze najčešće? Većinom automobilima i naravno i oni onda i stradavaju. Evo, otprilike godišnje između 16 do 20% smrtno stradalih su stranci. I ajmo za kraj onda još, kao imate to veliko iskustvo, pratite sektor godinama, desetljećima, doživjeli ste od magistrale do autocesta. Jesu autoceste učinile promet sigurnim? Pa jesu učinile sigurnim, jer evo podatak da na autocesti vam godišnje smrtno strada u postocima 10-12%. Tek svaki sudionika, svaki deseti. A recimo u nerazvrstanim cestama, to su moje ulice u naselju i tako, preko 50% svih smrtno stradalih strada se u gradovima, u selima, u mjestima, dakle na tim nerazvrstanim cestama, ali to je logično. Autocesta, praktički najmodernija cesta, imate svak svoj smjer, imate više prometnih traka, trake su široke, dok ovdje u naseljima imate infrastrukturu kako imate u nekim situacijama i zastarjelu, ali imate i bicikliste, i pješake, i romobile, i razne ostale. Dakle, normalno u toj situaciji da ovdje je veća stradavanja nego autoceste. Autoceste naše, ja moram reći, su poprilično nam sigurne i nisu nam ključne za sigurnost cestovnog prometa. Zato upravo i sve ove naše uređaje za brzinu i to stavljamo tamo gdje su nam prioriteti. I na ceste tamo gdje se događaju prometne nesreće zbog brzine. Ako se dogodi prometna nesreća na autocesti, posljedice onda budu teže, jer je veća brzina.
ali puno se manje tog događa nego na ovim ostalim Mi smo imali cestama. rekordera ovo ljeto opet onih 200. Pa imamo ih preko 250 neki što 250, voze. I to ne samo naši, nego Dobro, ali nego i stranci. ja mislim da vama dugoročno trebalo, vama je koristilo da svi pređemo na električne aute. To hoćeš, nećeš, moraš voziti po znakovima, nema baterije. Da ćeš potrošit ćeš bateriju. Ako ga stisneš, baterija se duže To ja znam troši, kako moram iz prakse, kako moram paziti. A još evo za kraj, tu sam znatičan čista, nekako imam dojam, bila su ono ružna nesreća, bila ono pored Senja kad su sletili u more. Nekako sam imao dojam da su možda išli s autoceste ili negdje već to, pa da ljudi kad dođu na našu magistralu ne shvaćaju stvari da je to posve drugi tip ceste i mi kao vozači i motoristi recimo tamo gdje sam imao jedina nekako onako bliske situacije su bili baš tu pored Senja, a motoristi bi izlijetali samo što te nisu dirali retrovizorom, da leti retrovizor, ode sve. I nekako imam dojam da super, autocesta je sigurna, ali oni zaborave da onda moraju fakat po znakovima voziti. Još kad je kiša, ali nešto na magistrali i na svim tim cestima, tako da recimo ja izbjegavam žutu lokvu i ovo sve dobro sam shvatio da ljudi ne cijene. Ali recimo te naše neke dionice na D8, D1 su jako interesantne i zanimljive vozačima motocikala, tako da oni dolaze iz Slovenije i Austrije. Gledajte, imate magistralu koja, a pogled vam je na more, tako da prekrasno, vrlo atraktivno, prekrasno, tako da tu vozači se nekad malo i opuste i onda dolazi do problema. Ali kažem, ne samo naši, nego puno tu imamo mi problema sa stranim vozačima motocikla, koji jednostavno dođu se voziti po našim prometnicama. Marina možda bolje zna gdje su te prometnice. Svi motoristi znaju kud idu radi ljepote. Tako mi odlazimo u Sloveniju, tako Slovenci dolaze k nama. To je jednostavno tako. Ali oprez i ništa osim opreza, jel? I stalna edukacija. Stalna edukacija. Da smo pružili nešto, ajmo reći, ponovili već neke poznate informacije, ali da ćemo natjerati u našu publiku koja imamo možda onako malo više roditelje i starije, pa će, ali ipak će prenijeti djeci, pa jeste li vi čuli? Oni su dobri u tom prenošenju. Kad čuju, ali jel imaš ti dozvolu za taj romobil? Pa najčešće čujete kaj je to zabranjeno. Da. Zabranjeno, regulirano, propisano. Regulirano. Ili pojas treba koristiti na stražnjem sjedalu. I to isto znamo čuti. Ali tu ste, da znam da mi je nešto bilo što sam htio pitati, kako nismo konzistentni. Da u principu imate ljude koji su čuli informaciju i inzistiraju, vezite se iza, vežite se. I onda tom istoj osobi kažeš stavi pojas, kad ideš, stavi reflektirajući prsuk, kad ideš na biciklu, onda ne. To, hvala mi, smeta mi izgledu, ne znam što. Dakle, nismo dosljedni ni sami u... Imate vozača koji vozi automobil, vozi bicikl. Kad je u automobilu, onda je nervozan i smetaju mu vozači bicikla. Ali kad je on na biciklu, onda mu smetaju. I tako da imamo i to. Imamo puno prostora, još prostora za napredak, ali smo u prosjeku dobri. Ne trebamo kukat, raditi odličan posao. I napredujemo. Napredujemo, da. Hvala vam na gostovanju. Na kraju smo još jedne špice s macanom. Preplatite se na naš YouTube kanal, rekli smo, skenirajte, gledajte nas i dalje, imate QR kod, otvorite kameru i ko nije, onda možete gledati one prethodne epizode, tamo gdje smo pričali o inflaciji, o Gen Z-u, sve to su neki sad veliki hitovi, svi raspravljaju o tim epizodama, vjerujem da ćete i ovo raspravljati, gledamo se ponovo sljedeću subotu u 10 do gledanja na špici.